дар хона нишаста даст тайёр менамоем. ғолиби озмунӣ дар хона нишаста дарс тайёр менамоем. хонандагони синфи якуми А-и мактаби миёнаи рақами 11-и вилояти Фарғона, ноҳияи Сух. Баҳромов Саидҷон. лаҳзаҳо аз тайёрӣ ба фанҳо. дафтарони навишта. ғолиб. споридани тӯҳфаҳо. споридани фахриянома. وعلیکم السلام. بهرام سعید جان، شما در وقت تعطیل از سبب تعطیل دروش شدن، شما در وقت تعطیل با واسطه تلگرام، با واسطه اینترنت کسب فعال اشتراک هستید. در همون آزمونی ما در خانه نشسته درس تیار میکنیم، شما جای اول گرفتید، جای اول. بنابر همین ما از طرف ماموریت مکتب شما توفیق نوارنده آورده اینجا قرار میگیرید. آفرین. اکنون فخریانامه هم به شما میسپرم برای در آزمونی در خانه نشسته درس تیار مینمویم. اشتراک فعالانه نمودن شما، یعنی پدر و مادرتون و فرزندان شما بهرام سعید جان تقدیرانده شد. آفرین. او درسی همه خیلی منتظم اشتراک کرده، در وقتش به من روی کرده من به هم گذاشته استودیوم. بعد دفعه دیگه جای اول رو اشغال کنید، توفه از این هم کمتر شد به شما میدید. مالش میانم. آفرین. اعلان ба диққати волидону хонандагон. аз санаи 9 апрели соли ҷорӣ то ба анҷомрасии таътил дар мавзӯи дар хона нишаста дарс тайёр менамоем озмун шуда мегузарад. шумо барои фарзандони худ вақти худро дариғ надошта кӯмак расонида истодаед. бинобар ҳамин вазифаҳои аз тарафи муаллимон супоридаро дар вақташ иҷро намуда бо тарзи хат, расм ва овоз гузелонида истед. албатта ҳар як ҳаракати шумо карда истодаро ба инобат гирифта истодаем. ғолибони озмунро бо фахриянома ва тӯҳфаҳои фаромӯшнашаванда тақдиронида мешавад. роҳбари синф Шерзодҷон Якубов.